نكملو غير هاد الطابلو بالزربة ونشوفو غير واحد لي كيسيون ديكزامان كانو تحطو. شناهي لا سينيفيكاسيون ديال ان ديفيسيت بيدجيتير؟ دونك شنو هو ديفيسيت بيدجيتير؟ هي واحد لا سيتوياسيون اللي تيكونو لي روسيت ديال ليتا سون انفيريور ا سي ديبونس. دونك في هاد لو كا تيكون عندي ان سولد نيجاتيف. دونك كيفاش شفنا في الطابلو تيكون عندنا ان ديفيسيت فاش تيكونو لي ديبونس كي ديباسيو لي روسيت و لو سولد تيكون نيجاتيف. كومون بوتون لو ميزوري؟ كيفاش نقدروا نحسبوا لو ديفيسيت بيدجيتير؟ دونك سولد بيدجيتير جلوبال هو سولد اوردينير moins les dépenses d'investissement plus solde des autres comptes spéciaux du trésor. Voilà. Voilà, donc en général, هذا هو le solde budgétaire, c'est-à-dire هذا هو le déficit. بلا ما تزيدوا هاد الفاريation des opérations en instance. يعني en général, كنشد les recettes, يعني en général, les recettes totales, les recettes globales ديال l'État, moins les dépenses ديال l'État. Voilà, هذا هو le déficit budgétaire. Donc, il a essayé de par exemple le solde ordinaire, moins les dépenses d'investissement, les soldes des autres comptes spéciaux du trésor. Donc, c'est ça. Donc, il y a une question qui dit que le diagnostic de la Banque mondiale a révélé que bon nombre de causes multidimensionnelles sont à l'origine de la persistance des déficits budgétaires au Maroc. Donc, on a la partie du développement des finances publiques, les causes de la détérioration des finances publiques, les pays. On a le Maghreb. Alors la Banque mondiale كان دار واحد الرابور وفي هذا الرابور كان قال فوالا هما لي كوز هما الاسباب علاش في المغرب كاين دي ديفيسيت بيدجيتير يعني ديما كتلقى ديفيسيت بيدجيتير ديما دونك كاينين بليزيور كوز دونك من بين لي برينسيبال في هاد لا كيسيون شنو قال لك عطيني دو كوز اللي بالنسبه لك نتايا لي بلو بيرتينونت او جيستيفيون votre choix. Donc les deux principaux causes les kinin. Premièrement, c'est le poids exagéré de la masse salariale dans la fonction publique. Et là, tu as le budget, les recettes ou les dépenses. Parce que les dépenses ordinaires, voilà, les dépenses ordinaires, c'est la composante plus principale. Le personnel, c'est-à-dire les dépenses de personnel, les salariés, les salaires des fonctionnaires. Donc, la composante principale, elle représente très bien 50%. Et donc, c'est parmi les causes d'un déficit. Donc, si on arrive à réduire les dépenses du personnel, donc le déficit va diminuer. Donc, premièrement, le poids exagéré de la masse salariale, les dépenses du personnel, alors la composante principale, la justification, donc la composante principale des dépenses ordinaires de l'État, de l'État marocain au Maroc, et les dépenses de personnel. Elles représentent très bien 50%, donc à peu près 50%, le total des dépenses ordinaires. Oui, là, c'est le rapport entre la masse salariale, la DNS, c'est-à-dire la masse salariale ou le PIB, c'est-à-dire que les dépenses du personnel elles représentent même la production d'IN. Donc c'est un pourcentage de l'État. Donc c'est parmi les causes ديما عندنا déficit حيتاش la masse salariale ou les dépenses ديال personnel تيكونوا طالعين بزاف. وراه شفنا باللي راهم la composante principale des dépenses ordinaires de l'État. بالنسبه للدوزيام كوز درنا هذا ديال l'importance considérable de la dette publique comparativement aux capacités et potentialités productives du pays. يعني ان l'État كتسلف بزاف. par exemple الا شدينا في المغرب le rapport entre la dette publique c'est-à-dire le montant la valeur ديال la dette publique وقسمناها على البي بي غتلقى بلي كديباسي 80%. بحال اللي حنا كنتسلفوا اكثر من 80% من داكشي اللي كنصنعوا. dépasse le rapport entre la dette publique, le pourcentage de la dette publique في البي il dépasse 80%. donc c'est un pourcentage اللي طالع بزاف. et donc هذا هو الدوزيام كوز علاش ديما عندنا ديفيسيت donc voilà هادو دي كيسيون ديكزامان. بالنسبه لدوطخ كومونتير اللي نقدروا نشوفوهم في داك الطابلو عندك voilà. Donc les recettes qui ont augmenté le plus, ce sont les recettes non fiscales. Par exemple, il y a une table où les recettes par exemple, il y a les recettes ordinaires. Il y a les recettes fiscales, les recettes non fiscales. Les recettes fiscales, les recettes non fiscales ou les recettes de certains comptes spéciaux de trésor. Les recettes fiscales, une variation de 1,3%. 43,1%.
وهادو 0.8. دونك شكون هما اللي تزادو بزاف؟ هما لي روسيت نون فيسكال ب 43.1. ولا لاحظتو شنو هي البرينسيبال علاش تزادو بهاد البورسونتاج هادي؟ سي ها هما. دونك هاد لي روسيت او تيتر دي ميكانيزم انوفون كانوا صفر ولاو 9369. اوكي دونك هنا ديك غير كا sur observation. Donc les recettes non fiscales, je connais les recettes qui ont augmenté le plus, les recettes non fiscales, grâce à l'augmentation des autres recettes, les autres recettes, les autres recettes, زادوا بشحال؟ ب 68.8%. ولكن شكون اللي شكون اللي عنده الفضل او grâce à qui à quoi? Grâce à les recettes au titre des mécanismes innovants. حيتاش كانوا 0 في 2018 ولات la valeur ديالهم 9 milliards en 2019. Donc voilà, donc grâce à l'augmentation des autres recettes بلاتي هنايا les autres recettes زادوا ليا ماشي ب 43.1. راه les recettes non fiscales هما اللي تزادوا ب 43.1، ولكن هادو تزادوا ليا بشحال؟ ب 68.8. دونك فوالا، دونك 68.8 43.1. لي روسيت نون فيسكال طلعوا ليا 43.1. فوالا دونك الكومبونساسيون بالنسبه لي ديبونس دو كومبونساسيون اون بيسي. باغ اكزومبل هنايا عندي دي ديبونس دو كومبونساسيون كانوا في 2018 17000 ولاو غير 16000 ديال المليون. دونك هنايا les dépenses de compensation ont baissé. علاش؟ حيتاش l'État a libéralisé beaucoup des produits, par exemple le carburant. Et donc l'État a commencé à libéraliser يعني بدات كترفع الدعم على des produits, par exemple le carburant. Le transfert aux collectivités territoriales. Donc هنا par exemple عندي هادو هما les transferts aux collectivités territoriales. هما واحد المونطون ديال les taxes اللي l'État كتعطيه لهاد les collectivités territoriales qui تسمى des transferts aux collectivités territoriales. Donc on augmenté من 25 milliards ل 26 milliards. المهم une augmentation qui est minime. Le déficit, alors le déficit a été financé par deux manières. Il y a le financement intérieur ou le financement extérieur, et aussi une partie importante de la privatisation. Et bien, les études en 2019, voilà, on a un déficit de 51 milliards. Alors, هاد 51 مليار إلا شديتي الفينونسمون انتيريور ديال 29000 وزدتي عليه الفينونسمون اكستيريور وزدتي عليه البريفاتيزاسيون. شنو هي البريفاتيزاسيون؟ هي شي حاجه اللي بوبليك كرجعها بريفي. باغ اكزومبل ليتا عندها دي زونتربريز بوبليك وكتبيعهم دي زاجون ايكونوميك بريفي تيوليو دي زونتربريز بريفي. دونك هنا ليتا كتدخل دي ريفونو اترافير هاد لوبيراسيون ديال البريفاتيزاسيون. Donc l'État a financé le déficit par le financement intérieur. Le financement extérieur, واحد la grande partie ديال البريفاتيزاسيون 5 مليار ديال revenu qui provient de la privatisation. Voilà. Donc هادو ce sont غير des observations وصافي. donc نزيدو en phrase comme صافي. Donc voilà هادشي اللي كاين في الطابلو.